अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द लाइन ऑफ फायर और मेरा नाम है बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। नाजरीन, आज तकरीबन 33 बरस हो गए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दिए हुए और आज उनकी 33वीं बरसी है। आज जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है पाकिस्तान में, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक कारकुन है, एक जो वर्कर है, वो पार्टी को किस तरह से देखता है। 33 साल पहले जो पार्टी की पोजीशन थी जब ये वाक़या पेश आया, या उससे पहले जब 1967 में भुट्टो साहब ने इस पार्टी की बुनियाद रखी थी और नारा लगाया था कि इस्लाम हमारा मज़हब है, जमहूरियत हमारी सियासत है, सोशलिज्म हमारी मईशत है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। आज के प्रोग्राम में हम ये बात करेंगे कि ये जो पीपल्स पार्टी का मंशूर था, जिसको देखकर अवाम के जौक दर जौक इस पार्टी में शामिल हुए थे, क्या अभी भी इस पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो इसी मंशूर को समझते हैं कि यही पार्टी का मंशूर है, या उनकी सोच मुख्तलिफ है? आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पिछले कितने सालों से वर्कर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जब से पार्टी बनी है, हम उसी वक्त से पार्टी के कारकुन हैं और हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के हम सोच फिक्र और उनकी अफकार पर हम चल रहे हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताएं कि आज उनकी 33वीं बरसी है और आज के दिन आप लोगों के जज्बात क्या होते हैं? आज के दिन पूरी कौम अफसोस ज़दा है। वो अपने कायदे वाम फ़ख्र एशिया जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को याद करते हैं लोग, पार्टी का कारकुन, और उनके शहादत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जद्दोजहद में लगी रही है और पार्टी के कारकुनों ने, हज़ारों कारकुनों ने कोड़े खाए, जेलों में गए, शाही कुलों में गए और उन्होंने फांसी के फंदे अपने गलों में डाले और वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रियात पर आज भी वो कायम है। बिल्कुल ठीक है, आपने जो कुर्बानियाँ जिनका जिक्र किया, उन कुर्बानियों का हर किसी को पता है। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो पार्टी के वर्कर्स हैं या पार्टी के जो कारकुनान हैं जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं पार्टी के लिए और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की शख्सियत से मुतासर होकर, आज की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसके को चेयरपर्सन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हैं, आपको लगता है कि ये उसी पीपल्स पार्टी की अक्कासी करती है जिसकी बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने रखी? बिल्कुल उसी की अक्कासी करती है, लेकिन जनाब आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान, को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिन हालात में इस मुल्क को संभाला इलेक्शन के बाद, वो कोई किसी और का काम नहीं था। उन्होंने इंतहाई मेहनत के साथ उन्होंने इस मुल्क को चला रहे हैं। वो जिस मुल्क में दहशत गर्दी है और यहाँ पे लोड शेडिंग का मसला जो हमें विरसे में मिला है, वो उसको बड़ी मेहनत के साथ चला रहे हैं। अच्छा, आपसे मैं पूछूंगा कि भुट्टो साहब ने नारा लगाया था, मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन आज पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान को, खासतौर पे गरीब तबका जो है वो तरसा हुआ है बिल्कुल। और आपकी जो पार्टी है, आप उसके कारकुन हैं, आप उसके वर्कर हैं, ये पिछले 4 साल से हुकूमत में, तो आप नहीं समझते कि जो भुट्टो साहब का विजन था या पार्टी का मंशूर था, उसे पूरा करने में आपकी पार्टी अब नाकाम होगी? नहीं जी, बिल्कुल नाकाम नहीं हुई है। हमारी पार्टी कामयाब। कैसे मानेंगे? मैं आपको बताता हूँ कि हमारी पार्टी जो है, हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है आसिफ अली जरदारी, जो कि अपना पिछले 4 साल से जो है जंग लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल बहुत जल्द हम तमाम हालात पे काबू। किस चीज़ से जंग लड़? ये हालात से जो अपना जो मुखालफिन है, ये हालात पैदा करने में आपकी पार्टी की हुकूमत का काम नहीं? नहीं जी, हमारी पार्टी की हुकूमत का काम नहीं है। ये अपना जो मियाँ बरादरान है, ये अपना रात के अंधेरे में 40 ब्रीफकेस लेकर इस मुल्क से अपना जो है डील करके फरार हो गए। उनकी हुकूमत तो पंजाब में है ना, आपकी पार्टी की हुकूमत बाकी पाकिस्तान में है, वफाक में आपकी पार्टी की हुकूमत है, तो मुल्क के ओवरऑल जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, उसमें जिम्मेदारी तो आपकी पार्टी की हुकूमत पर है। जिम्मेदारी है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द प्लानिंग हो रही है, पॉलिसीज बन रही हैं और बिल्कुल बहुत जल्द जो है कारकुनों के जितने भी मसले हैं वो बिल्कुल हल होंगे और बिल्कुल पाकिस्तान इस वक्त भी जो है वो तरक्की की राह पे गामजन है और इंशाल्लाह ताला गामजन रहेगा। अच्छा, इन्होंने कहा पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन है, ये कौन सी राह है जिस पे पाकिस्तान गामजन है इस वक्त तरक्की की, जो कह रहे हैं, आपको नजर आती है? जी हाँ, आज ऐसा है कि आज आप जिस जगह पे खड़े हैं, इस जगह का नाम नासर बाग है और यहीं पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तकरीर करते हुए कहा था, इस अवाम से पूछा था, क्या आप इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं? तो लोगों ने कहा था हाँ चाहते हैं। तो आपने कहा था क्या तुम घास खाने के लिए तैयार हो? तो लोगों ने कहा था हम घास खाने के लिए तैयार हैं। तो पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है
اور جس کے لوگوں نے قسم کھائی ہے ہمیں گھاس بھی کھانا پڑا تو گھاس کھائیں گے، اور پاکستان کے وہ غریب مزدور طبقات جانتے ہیں کہ اس ملک میں واحد نمائندہ جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو غریبوں اور مزدوروں کو اتھاہ گہرائیوں سے اچھا نکال آپ کر ترقی کی راہ پہ میری گامزن بات کر سن، سکتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں گھاس بھی کھانا پڑا تو ہم گھاس کھائیں گے، لیکن ایٹمی پروگرام اپنا جو ہے اس کو پرسو کریں گے، یہ تب سٹیٹمنٹ انہوں نے دی تھی۔ تو آج اگر ایک غریب آدمی جو ہے اس کو روٹی نہیں مل رہی ہے تو ترقی کون سی ہو رہی ہے؟ اس کی قربانی اگر دے بھی رہا ہے غریب آدمی تو ملک میں ترقی کون سی ہو رہی ہے؟ مجھے یہ بتائیں، ایموشنل باتوں سے ہٹ کے ذرا ہم فیکٹس پہ بات کریں۔ جی ہاں، آپ جو فیکٹس پہ بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل طور پہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے، مہنگائی کی لہر پوری دنیا میں ہے، اور اسی کی وجہ سے کئی ملک جو ہیں وہ اس پریشانی کی عالم میں، پیٹرول کی قیمت میں جتنا اضافہ ہوا ہے کیا عالمی منڈی میں اتنا ہی اضافہ ہوا ہے؟ جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہے، ہم غریب اور پسماندہ ملک ہیں، ہمارے لیے یہ جو نواز شریف نے طریقہ کار اختیار کیا تھا، آج انہی کا مرہون منت۔ آپ کو پتہ ہے کہ عالمی منڈی میں، سنیں نا میرا سوال سنیں، آپ کو پتہ ہے کہ عالمی منڈی میں پیٹرول کی جو قیمت ہے اس میں کتنے پرسنٹ اضافہ ہوا ہے پچھلے 4 سال؟ آپ یہ پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ کر رہے ہیں، پتہ ہے لیکن آپ اس کے اصل محرکات کی جانب نہیں جاتے۔ بھائی جان مجھے یہ بتائیں کتنے پرسنٹ اضافہ ہوا ہے پیٹرول کی قیمت میں عالمی منڈی؟ عالمی منڈی میں کم از کم 20% اضافہ ہوا ہے، لیکن اس میں تقریباً 10%۔ اور پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں پچھلے 4 سال میں کتنا اضافہ ہوا ہے یہ بھی بتا دیں۔ اگر آپ یہ 10 انٹرنیشنل مہنگائی کی طرف آتے ہیں تو وہاں پہ پاکستان میں پاکستان میں جو ہے وہ اسی ریشو سے ہے 98%، 98% وہ آپ 10% عالمی منڈی میں، پاکستان میں 98%۔ تو یہ اعداد دیکھیں، میری بات سنیں، ٹیکس نہیں دیتے، اعداد و شمار درست کریں، اعداد و شمار درست کریں، پھر پارٹی کو سپورٹ کریں۔ ایک منٹ حضرت جی، ایک منٹ، جب ہم میں ایک بریک لے لوں اس کے بعد واپس آتا ہوں۔ ایک سیکنڈ بھائی جان، بریک لے لوں پھر واپس آتا ہوں۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکنان ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ورکرز ہیں، ان کے ساتھ اس وقت میں شریک گفتگو ہوں آج ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی 33ویں برسی پہ، اور میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس پارٹی کے حوالے سے ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اس پارٹی کی بڑی گہری جڑیں ہیں اور عوام کے دلوں تک اس پارٹی کی گہری جڑیں جو ہیں وہ جاتی ہیں، اور آج جو پاکستان کے حالات ہیں یقیناً اس کی ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پر آتی ہے جو کہ پچھلے 4 سال سے اقتدار میں ہے۔ آج اگر پاکستان میں غربت ہے، بھوک ہے، پاکستان میں دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے، یا دیگر سماجی، معاشی یا سیاسی مسائل ہیں، تو ذمہ داری جو ہے یا انگلی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پہ اٹھائی جائے گی۔ لیکن میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان حالات میں بھی آخر ایسا کیا ہے جو ان ورکرز کو اس پارٹی سے ٹوٹنے نہیں دیتا؟ اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔